हेलो स्टूडेंट्स, आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 यूनिट 4 रे थिबा मानक भाषा और उपभाषा यही चैप्टर रे आज आम बछा बछा 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करिया जाके आपन एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। ए 2 मार्किया क्वेश्चन गुटी बहुत गुरुत्व रहिछि। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करिया। प्रथम क्वेश्चन आसुछि मानक ओडिया भाषा काहाकू कहा जाय संक्षेप रे लेखो। मानक ओडिया भाषा आकु मध्य स्टैंडर्ड ओडिया बोली मध्य कहि थाउ। ए भाषा का कहिथु ना जो ओडिया भाषा को शिक्षा शासन अर्थात स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी रे आम व्यवहार करू। उच्च शिक्षित लोके माने मध्य ताको मुख रुया को व्यवहार करती एवं विचार आलोचना मध्य ताको आम सुनु मोटामोटी भाबे ताको आम मानक भाषा बा स्टैंडर्ड ओडिया भाषा बोली आम कहि थाउ। मानक भाषा कौन ना जो भाषा गुटिक आम स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी ऑफिस आदि जगह आम व्यवहार कर मानक भाषा कही था। प्रशासन शिक्षा और साहित्य दृष्टि यार प्रयोग होता है। व्याकरण दृष्टि यही भाषा शुद्ध बोली विचार्य होता है कारण यह भित्तिक व्याकरण लिखा जाता है। या आम मानक भाषा बा स्टैंडर्ड ओडिया बोली आम कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा उपभाषा अध्ययन द्वारा कौन लाभ होता है। उपभाषा अध्ययन द्वारा आमर कौन लाभ होता है। उपभाषा अध्ययन द्वारा राजनैतिक भौगोलिक वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन सूत्र को आम जानी थाउ। आ कौन ना क्यों अंचल क्यों कारण नूतन शब्द बा ध्वनि आरंभ है, क्यों अंचल सहित वाणिज्यिक और सामाजिक जोगाजोग किपरि ताहा आम जानी थाउ। लोकमानक भितर यातायात घनिष्ठता थिले परिवर्तन जते शीघ्र कार्यकारी होई परिबो ता अन्य अर्थ संभव हेबो नाही। कौनसी अंचल लोके गतिशीलता थिले नूतनता को सहज ग्रहण करि परिबे नाही। जो अंचल लोक माने दक्षिणशील सचेतन से सब अंचल लोक माने अन्य भाषा को सहज ग्रहण करि परिबे नाही। कौनसी स्थान रे प्रगतिशील युवक माने जहाँ ग्रहण करेंगे वयस्क मैंने विरोध करेंगे। जमी गोटे नुआ फैशन बा स्टाइल आसुवक मैंने जपरी ग्रहण करके निज जीवनचर्या व्यवहार कर वयस्क लोक मैंने विरोध करेंगे। यहाँ हूँ कौन उपभाषार लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी उपभाषा संज्ञा प्रदान कर। उपभाषार संज्ञा ना उप उपसर्ग बाह धातु आ प्रत्यय युक्त हो उपभाषार व्युत्पत्ति होइछि। उपभाषा इंग्रेजी प्रतिशब्द रूपे डायलेक्ट शब्द ग्रहण करा जाए। इंग्रेजी शब्द यार कौन ना डायलेक्ट। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपभाषा को विभाषा मध्य कही थाउ। एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपभाषा को विभाषा कही थांती। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोली भाव उपभाषा को अभिहित करथांती। किंतु उपभाषा शब्दटी अधिक ग्रहणीय। अन्य अर्थर कौन सी भाषा संप्रदाय अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष प्रचलित भाषा पूरा नाम उद्भाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा संबलपुर उपभाषा किपरि ओडिया भाषा ठारू भिन्न ता संक्षेप रे लेख। संबलपुर उपभाषा साधारणतः ओडिया भाषा ठारू बहु शब्द भिन्न होता है। से उपभाषा गुड़िक बिलाती बैगण को पाताल खंट कखार को माखन घसी को छेना बिलुआ को कूड़हिया कहते चापी धरवा को चापी जाली कही मुह को मुई कही जहाँकि से संबलपुर कथाटी कहुई कौ शब्द को कौ कथा कहती। तुकु तु तुई कही ताहाकू हेटा कही जो को जन बोली कह जाए। यहाँ हूँ संबलपुर उपभाषा ओडिया भाषा ठार भिन्न। यार कौन होता है ना ध्वनि क्षेत्र में अल शब्द को मूर्धन्यर परिवर्तन खूब स्पष्ट होता है। संबलपुर उपभाषा अल को साधारणतः ल द्वारा कही थांती। ताकू से दंतन द्वारा उच्चारण करथांती। ताकू से दंतन द्वारा उच्चारण करथांती एवं उ ध्वनि स्थान में उ ध्वनि व्यवहार करथांती। जपरिक कोइली को कोइली से
କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଇଲା ନା କୌଣସି ଉପଭାଷା କିପରି ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉପଭାଷା କିପରି ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକେ ଆସି ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଚେରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ନାନା ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ା ବହୁ ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମାନତା ବଢ଼େ। ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ ନାନା କାରଣରୁ ତହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ନାନା ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ମାନକ ଭାଷା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର ନା ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏମିତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାଷାର ଏକ ଗୌରବ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉପଭାଷାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନକ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଉପଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? ମେଜର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେ ଉପଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନା ଉପଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ। କାହାର ଅଭାବ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭାବରେ ଉପଭାଷାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମୁଦାୟର କେତେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଭାବ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତ ବା ଦୁର୍ଲଭ ରାଜନୈତିକ ସୀମାରେଖା ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷାରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗତିରେ ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାଗ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଏସବୁ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଳ ଯେଉଁ ଭାଷା ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉପଭାଷାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଉପଭାଷାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ମାନକ ଭାଷା ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମାନକ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତା ଆଖପାଖରେ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପକାଇଥାଏ। ମାନକ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ସ୍ଥିର ଓ କିଛି କାଳର ପରେ ଏହା ରୂପରେ ପ୍ରାଚୀନ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ। ଏହା ସ୍ଥିର ଓ କିଛି କାଳ ପରେ ଏହାର ରୂପ ପ୍ରାଚୀନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ମାନକ ଭାଷା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଭାବ ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମାନକ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଯଥା ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ। ମୌଖିକ ରୂପରେ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଲିଖନ ବେଳେ ଜ୍ଞାତସାର ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ବିଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ଭ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନକ ଭାଷା ସଂକ୍ଷେପର ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା
उपभाषा ठारू अपेक्षाकृत क्षुद्र तथा अपेक्षाकृत संकीर्ण अंचल प्रचलित विशेषकर यह ग्रामीण अशिक्षित व्यक्तिविशेष द्वारा कथित। ओडिशार उत्तरांचल ओडिया भाषिक क्षेत्र में कुरुमाली दक्षिण अंचल ओडिया भाषिक क्षेत्र में देशिया भत्री और रेली पश्चिमांचल ओडिया भाषिक क्षेत्र में अग्रिया साद्री आदि को बोली बा स्थानीय भाषा बोली आम कही था। यहाँ हूँ कौ जगह कौ प्रकार स्थानीय भाषा ये मेंशन होइछि। नेक्स्ट को जीवा मानक भाषा उपभाषा मध्य पार्थक्य कौन। मानक भाषा उपभाषा मध्य पार्थक्य कौन रही ना जो अंचल ओडिया भाषा को स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी शिक्षा शासन व्यवहार करा जाए एवं लोकमानक मुखरू सर्वसाधारण विचार आलोचना शुणा जाए ताको मानक भाषा कही था जहाँ आम पूर्व डिस्कस कले। नेक्स्ट पॉइंट कौन आसे उपभाषा कौन जो अंचल भाषा यही मानक भाषा ठारू पृथक हो उठे ताको आम उपभाषा कही था। कौन अंचल कौन भाषा संप्रदाय अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष प्रचलित भाषा रूप नाम उपभाषा। ए कौन थे ना मानक भाषाटा हूँ क्लासिकल मान कौन से स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी प्रशासन क्षेत्र में व्यवहार होता है मानक भाषा बा स्टैंडर्ड भाषा। उपभाषा कौन उपभाषा हूँ एक निर्दिष्ट अंचल रही है और ए पृथक पृथक लोक था भाषा निम्न मानर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दुटा कौन आसुची 3-4 कौन आसुची भाषा जदि एटा हूँ कौन एटा हूँ मानक भाषा। भाषा जदि तुंग पर्वत रूपे कल्पना करा जाए तेज उपभाषा हेब तार जानू देश क्षुद्र पहाड़ तार पार्थक्य देखीदेला। 4 पॉइंट कौन आसुची भाषा जननी हेले उपभाषा हेब तार कन्या तार पार्थक्य। मानक भाषा हूँ तार जननी हेले उपभाषा हो तार कन्या बा तार पिला। आ कौन भाषा महानदी हेले उपभाषा हेब तार शाखा नदी। ये आपणकर कोर पेपर 1 यूनिट 4 मानक भाषा और उपभाषा चैप्टर द्विमारिका क्वेश्चन जहाँ हम डिस्कस कली। निश्चित रूप भिडियोटी को लाइक दिंतु सांग मान भिडियोटी शेयर करूँ और गोटे सब्सक्राइब करूँ जहाँफल जो नेक्स्ट वीडियो मुझे अपलोड करी आप प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर और भिडियोटी को देखिपारे। एवं फर्स्ट सेमिस्टर रु 6 सेमिस्टर पर्यंत मु NEP 2020 अनुसार जो सिलेबस लागू होती से मुझे वीडियो अपलोड करी से चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।